नमस्कार मित्रों, मारी एटी न्यूज चैनल में तमारुं स्वागत है। मित्रों, देश दुनिया की ताजा खबर जाणवा माटे अमारी चैनल ने मित्रों तमे अत्यारे सब्सक्राइब करी देजो। अत्यारे हालनी सौथी मोटी अने दुखद खबर सामे आवी रही है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक मोटा दुखद समाचार मळी रह्या छे। जी हाँ मित्रों, आपने जणावी दी के बात करिए तो बॉलीवुडना जाणीता अभिनेतानुं निधन। विगतवार बात करवामां आवे तो त्यारे मित्रों अभिनेता प्रदीप रावतनुं 74 वर्षनी वये निधन थता फिल्म इंडस्ट्री में शोकनी लागणी फैलाई गई है। मळती विगतो अनुसार वधुमां आपणे ए पण जणावी दीए के गजनी अने लगान जेवी फिल्मों में शानदार अभिनेत्री तेमनी खास ओळख बनावी हती। मळती विगतो अनुसार मित्रों वधु आपणे ए पण जणावी दीए के बात करवामां आवे तो त्यारे मित्रों તેમના બિઝનેસ મેનેજર જણાવ્યું કે તેઓ છેલ્લા 5 વર્ષથી બ્લડ કેન્સર સામે લડી રહ્યા હતા અને વધુમાં જણાવી દઈએ કે છેલ્લા 2 મહિનાથી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ હતા। તો વધુમાં વાત કરીએ તો મંગળવારે સાંજે તેમને અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા। અત્યારે હાલની આ સૌથી મોટી અને દુઃખદ ખબર મળી રહી છે। આજના માટે બસ આટલું જ। અમારી ચેનલમાં નવા હોય તો અમારી ચેનલને મિત્રો તમે લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। ધન્યવાદ।